bandeko na biso batiki biso o bakufaki ba mbula eleki mikolo utoleka yoza plus meilleur que ba on nzamba sepeli kaka yozala omuna makamona po bongo ama po nzamba zo bakaza na posa no po o se repentir dans nzamba tilota wana nzamba zo biso que soki o se repentir te yo boko kufa ezali teke po batona basaki mabe mingi koleka yanga bakufi ndengu wana lisumu bakorijaka ngo te baboyaka ngo un point très to tei bangona ba forme nyosu kaka promesse o te lobi kaka alo lobi kaka zo lobaka lobi on dirait que nzamba zo zelaka rendez-vous na ye. Amen, 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 amen. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Oh, besoin du matin que bonne année pendant à New York. 2022 après bonne année. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Ah, Dieu est bon. Dieu est tellement bon. Nzambaza tellement bolingo. Nzambazali tellement bien. Yango yonanga to se retrouver de sika oyo. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle de la part du Seigneur. Je dis que j'ai une bonne nouvelle de la part du Seigneur. J'ai une bonne nouvelle de la part du Seigneur. Bien-aimé, vous savez, ces derniers temps, il a tellement de problèmes. Des gens, parfois, ils ne veulent même pas être en contact avec la réalité. Batu mingi bazana. Donc voilà les gens bien. Je disais que ces derniers temps, tellement il y a des problèmes. Les gens ont peur même d'être en contact avec la réalité. Dadurch, dass es in letzter Zeit so viele Probleme gibt, haben die Menschen Angst davor, mit der Realität konfrontiert zu werden. C'est une forme de maladie. Et ça, le maladie, ils sont malades. Es ist eine Art Krankheit, aber die Menschen wissen nicht, dass sie krank sind. Donc, ces derniers temps, beaucoup de gens sont malades sans le savoir. In letzter Zeit sind also viele Menschen krank, ohne es zu wissen. C'est comme ce que je vous disais la fois passée, la piscose. Piscose, c'est une forme, il y a maladie, alors, c'est-à-dire, elle caractérisée. Es ist so wie die Psychose, von der ich letztes Mal geredet habe. Es ist eine mentale Erkrankung. Elle caractérisée, c'est-à-dire, n'a pas qu'il y a besoin de contact avec la réalité. Und sie besteht darin, dass man Angst davor hat, mit der Realität in Kontakt zu kommen. C'est-à-dire, réalité. Das heißt, jemand möchte die Realität nicht kennen. Eine Person will nicht wissen, was gerade auf der Welt geschieht. Alors que ce qui se passe dans le monde est sérieux, mais il y a das, was momentan auf der Welt geschieht, ist wirklich ernst zu nehmen, aber diese Person möchte das alles nicht wissen. Donc, qu'on s'est informé, also information boy. Das heißt, die Person möchte sich nicht informieren. Misusu c'est pas la peur, na kobanga. Manche aus Angst. So na yoki ba information yo na kogal sute abanga pamba. Die Person denkt sich, wenn ich jetzt diese Nachricht erhalte, dann werde ich es nicht aushalten. Die Person hat immer Angst. Alors que il est mieux oyer ba information pour se préparer aux garde na yo. Dabei ist es doch besser, die Informationen einzuholen, um sich vorbereiten zu können. Voilà pourquoi je disais qu'un grand nombre de piscose cette réalité-là, c'est une maladie sans le savoir. Und viele Menschen haben diese Psychose. Sie wollen sich einfach nicht mit der Realität auseinandersetzen. Und das ist eine Erkrankung.
On a monté à boîte aux lettres, mais boîte aux lettres, Es gibt Menschen, die haben Angst vor dem Briefkasten, obwohl es ihr eigener Briefkasten ist. Ah, si j'ouvre ma boîte aux lettres, il y aura seulement des lettres. La lettre, oh, il y a pas man, il y a pas ni. Mais aux autres, Wenn ich einen Briefkasten öffne, sehe ich ständig Briefe und Briefe. toi, tu peux avoir peur, mais passe ma lettre, on est où tu vas au banga, yote, bako sala makamu bazala on poussa ko sala. Du kannst vielleicht Angst haben, aber die Absender dieser Briefe haben keine Angst und sie werden weiterhin Briefe versenden. Fongo la boîte aux lettres, non? Öffne deinen Briefkasten. Tala ba lettres za na kati. Schau dir die ganzen Briefe an. Alors, luki la solution. Und finde eine Lösung dafür. Peu robo ça nango. Dann wirst du es vergessen. Mais quand toi tu as peur d'ouvrir ta boîte aux lettres parce que tu as peur des problèmes, ça dit tu augmentes encore des problèmes. Aber wenn du Angst davor hast, deinen Briefkasten zu öffnen, weil du Angst hast vor den Problemen, die dich erwarten, dann kriegst du noch mehr Probleme. S'il s'agit de problème, maman débatté, maman va s'augmenter parce que tu ne veux pas payer ou soit tu ne veux pas tirer attention à yango. Wenn es sich in den Briefen zum Beispiel um Mahnungen handelt, dann löst du das Problem nicht darin, dass du sie nicht zahlst. Es werden dann immer mehr Mahnungen. Mais vous savez, maintenant, actuellement, on est toujours les catégories dans les réseaux sociaux, nous sommes en direct, nous sommes en Wir sind gerade live auf den sozialen Netzwerken. Quelqu'un a fait fond à monde, dans un coin très reculé à monde, mais il nous suit. Eine Person, die auf einem ganz anderen Platz ist auf dieser Welt, kann uns gerade zuschauen. Alors que dans la parole, dans Matthieu 24, Dieu nous fait voir que sa parole va atteindre tous les 4 coins du monde. Alors viendra la fin. Und das Wort Gottes zeigt uns, dass sein Wort alle 4 Ecken der Welt dort ankommen wird. Cela signifie, au moment où je prêche, quelqu'un qui est à un coin éloigné, c'est-à-dire das heißt, in diesem Moment gerade hört jemand zu, der sich an einem ganz anderen Platz befindet, den du dir gar nicht vorstellen kannst. Das heißt, das Wort Gottes kommt überall an. Peut-être on va envoyer un évangéliste là-bas. Oui. Vielleicht denkst du dir, nein, wir werden einen Evangelisten dorthin schicken. Peut-être l'adversaire Satan, le diable, croyait utiliser cette science d'aujourd'hui. Il y a un moment où nous avons canal d'évangélisation. Der Teufel hat vielleicht versucht, mit den sozialen Netzwerken etwas aufzubauen, aber Gott hat es umgewandelt und nutzt es jetzt, um sein Wort einfach zu verbreiten. C'est-à-dire, c'est ça Dieu qui est le créateur. Das heißt, Gott alleine ist der Schöpfer. Les réseaux sociaux, ce n'est pas pour des bêtises. Mais non, les autres servir pas l'évangélisation panzana. Die sozialen Netzwerke sind nicht einfach nur für Blödsinn. Sie sind auch dazu da, damit wir das Wort Gottes weiterteilen. C'est-à-dire, certains versets à la Bible il y a des médias ou des réseaux sociaux. Das heißt, einige Bibelverse werden wir verwirklichen anhand der sozialen Netzwerke. La Bible nous dit ceci. Die Bibel sagt uns dies. Dans Matthieu 24, si je ne me trompe pas. In Matthäus 24. Das ist nicht unsere Lektüre von heute, aber ich erwähne sie. La Bible, quand vous verrez, l'iniquité est collée. L'iniquité accrue, c'est-à-dire l'iniquité de graves injustices est commis makasi. Wenn ihr seht, dass die Ungerechtigkeit immer stärker wird, dann sollt ihr aufmerksam sein, also vorsichtig sein. Grand nombre Viele Menschen werden ihren Glauben verlieren. C'est-à-dire il y aura un grand nombre de personnes qui vont perdre leur foi. Viele Menschen werden ihren Glauben verlieren. Des gens peut-être qui ont apprécié au monde que mutu la bonzamba za la sous-côté. Menschen, die du vielleicht gewertschätzt hast, ausgerechnet die verlieren dann ihren Glauben. Alors yom dozo tanga, yom dozo ka sala attention. Und du, der etwas liest und zuhörst, du sollst vorsichtig sein. Puisque un grand nombre de kondima et puis bako kota na makamwa mabe sans kolinga. Viele Menschen werden ihren Glauben verlieren und dann in schlechten Dingen fallen, ohne es zu merken.
alors yokeba. Deswegen sei du. Nalinga tanga nan verset ngo, les versets sur le lote nalinga tanga lo mbango, tout c'est vraiment important. Je crois c'est Matthieu chapitre 24. In Matthäus Kapitel 24. Quand vous verrez l'abomination de l'adoration, non. Na 12. Matthieu chapitre 24, Matthieu chapitre 24, verset 12 à 14. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Mais la parole est claire. Das Wort ist ganz klar. Il dit, cette parole que je suis en train de vous prêcher sera prêchée dans le monde entier. Denn in Vers 14 steht geschrieben, dass die rettende Botschaft von Gottes Reich auf der ganzen Welt verkündet wird. Peut-être c'est là où tu te poses des questions, mais comment? Vielleicht stellst du dir dann die Frage, wie soll das denn geschehen? Mais à travers les réseaux sociaux, on a Internet. Durch die sozialen Netzwerke, durch das Internet. Nazoteya mutu mungu azana suka soko ya Amerika Latine, Asie, Ambazolanda. Ich predige gerade hier, aber jemand anderes, der gerade in Lateinamerika ist, zum Beispiel, kann zuhören. Cela signifie le bango commis déjà. Das heißt, das Wort ist dort schon angekommen. Et la Bible ajoute, viendra la fin. Souke zoya. Das Ende kommt. Alors c'est pour eux qu'après cette prédication, ça sera la fin. Peut-être après le maloboyo, Matéa oyo, fait à moukeye na. Vielleicht kommt nach dieser Predigt das Ende. Donc muto o azali prudent, on va garder na ye, a sali tout azala près. Jemand, der aufmerksam ist, versucht sich wirklich vorzubereiten und tut alles, damit er bereit ist. Parce que tu vis maintenant l'iniquité qui est accrue. Toujours vivre une justice grave. Il y a une l'iniquité. Weil wir erleben gerade diese großen Ungerechtigkeiten auf dieser Welt. Alors quand toi tu refuses d'être en contact avec la réalité, c'est que quelque part tu es malade. Und wenn du nicht mit der Realität in Kontakt treten willst, dann bist du irgendwo krank. C'est ça ce que j'appelle la psychose. Psychose, c'est-à-dire au boyi kokuta dans la réalité. C'est-à-dire au boya dans la réalité, au boya au boya au découvrir. Das heißt, du willst die Realität erst gar nicht an dich ranlassen. Du willst sie nicht. Alors ce que tu es normal, au boya aber wenn du jemand Normales wärst, dann würdest du es doch wissen wollen, um zu wissen, wie du dich darauf vorbereitest. Il n'y a rien de bon dans ce monde. In letzter Zeit gibt es nichts Schönes mehr auf dieser Welt. Bien aimé, le monde, au lieu de chercher la cause de la souffrance, la cause de la maladie, la cause, mais les gens, à la cause, na syndrome ou bien symptôme, c'est-à-dire la maladie, par exemple. Anstatt dass sich die Menschen die Ursache der Erkrankung angucken, die Gründe der Erkrankung angucken, schauen die Menschen eher nach den Symptomen der Krankheit. Quelqu'un qui est malade, oui, les usines, il y a pharmacie. Bato basala bakisi. Au lieu baluka, ba chercher baluka cause ni ezo sala que maladie ezo salama. Bango ba luka kaka qui c'est pas la maladie wana. Mais cause basala pour ça langote. Et je vous dirai pourquoi. Und in der Pharmazie ist es so, dass sie nicht unbedingt nach den Gründen, nach den Ursachen der Erkrankung schauen, sondern eher sich auf die Symptome der Erkrankung konzentrieren. Vous ich will jetzt auch sagen, weshalb. Vous ne comprenez pas vous-même que ce que c'est de pas médecin kaba, ba pesa kabiso sou ki cité que maladie on est là comme kaba, joie meka oyo, bongo zonga sous lobby. Ça dit maladie tout pour médecin comme chronique.
Auch wenn man zum Arzt geht, der Arzt gibt einem immer Medikamente, nicht unbedingt damit du davon geheilt bist von der Erkrankung, sondern einfach nur damit du das nächste Mal wiederkommst und dir neue Medikamente holst. Die meisten Erkrankungen sind jetzt chronisch geworden. Dans lesquels j'ai dit pas docteur Momba soit maladie à poso, à rotala, à gratement posonayo à keba sale type, ba peso qui sipo maladie à posoné si là, mais si côté, ba lo anuka kene ko soit kisi mo bo kisi ngo lo tia après 3 mois posoné so ngi après. Ça dit et comme chronique pozonga kaka parce que l'usine pharmaceutique est en crise. Alors so qui si maladie si c'est que ba ngo teka le sous-souté. Au comme produit na bango. Wenn man zum Beispiel eine Erkrankung an der Haut hatte, ist man zum Arzt gegangen, er hat dir eine Creme gegeben und alles war gut. Aber mittlerweile ist es so, dass man eine Creme bekommt und nach einigen Monaten wiederkommen muss und immer so weiter. Und das ist aufgrund der Pharmazie. Auch die Pharmazie ist mittlerweile in eine Krise gelangt. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a une justice systématique. Du siehst wirklich eine systematische Ungerechtigkeit. Alors, pendant boucler les Cambouana, je te donne un exemple. Pour nous, presque, si nous sommes venus presque de l'Afrique, ou soit nous sommes des Africains. Also, ich gebe jetzt ein anderes Beispiel. Wir hier in diesem Raum sind alle Afrikaner. Vous savez, cette histoire de malaria, par exemple, en Afrique, malaria. Die Geschichte von Malaria in Afrika. Nous savons tous que que malaria est là. Wir wissen alle, was dazu führt, dass Malaria da ist oder da war. Mais bateau bateau tu la biso bakisi balingi ko attaquer ben insecte provoque malaria mais bango bateau séparer ba sala ka bakisa malaria, c'est-à-dire ces insectes comment on les appelle ba moustique wana ba ko sala ka kaka wana. Die Leute, die uns ständig Medikamente schicken, die schicken uns keine Medikamente, um diese Mücken anzugreifen oder eine Lösung, um die Mücken anzugreifen, die die Krankheit bringen, sondern sie schicken uns einfach Medikamente, ja, für uns einfach. C'est-à-dire, yo après toi, on a sur Robela, alors que sont sous Kiswana. Puisque ceux qui va attaquer les moustiques là, les moustiques là, va koufi, c'est-à-dire malaria peut bungi, bango qui se va ressentir la soutien, ils ont de côté en faillite. Alors, yo je comprends le caractère yomoko. Du gehst alle 3 Monate da drin und holst die neue Medikamente. Dabei ist das so, dass wenn sie die Mücken direkt angreifen würden, dann würden diese Mücken verschwinden und somit würde auch die Krankheit Malaria verschwinden. Aber genau das will die Pharmaindustrie nicht, weil sie ja weiterhin Geld damit machen. Un autre exemple facile, la typhoïde, c'est dit à la saleté. Typhoïde, et l'autre, ça la maladie doit être la saleté. Und genauso ist es auch mit der Typhoïde. Au lieu de s'attaquer, la tuba zala, parce que vous la propre, alors malade on a typhoïde et royauté. Mais bango ba ou lukawa ko salga ba kiso bomara typhoïde. Mais kolongo la salité est talibangote. Et ba toi so normal. Alle wissen, dass diese Krankheit entsteht, wenn du zu viel Zeit verbringst in einem Ort, der nicht sauber, nicht hygienisch ist. Statt dass man sich darum kümmert, diese Orte zu säubern, gibt man den Menschen lieber nur Medikamente, um ihre Erkrankung zu lindern. Je ne vais pas retarder sur ce point-là. Ich will nicht noch tiefer in diesen Punkt hineingehen, darüber werden wir ein anderes Mal reden. En un mot, je voulais simplement dire, au lieu d'attaquer la cause, la raison qui fait qu'il y ait ces maladies, mais les gens préfèrent attaquer la maladie sans attaquer cause de la maladie. Alors, vice versa. C'est-à-dire, ils sont sur le comité Kagaba, oh non, et tu gagnes en libérer. Nicht nur die Ursache der Erkrankung angreifen, sondern einfach nur die Erkrankung angreifen. Vous savez, dans certains pays de l'Europe ici, il y a aussi de ces mouches-là, on va provoquer la maladie. Après l'Europe, on va s'alaka. Mais vous verrez que le corps va mouche ou koufi, même à suyo, ne va attaquer bango, et ça on est fait ou bien, va attaquer la bango, il te peut pas qu'on la péter. Denn hier in einigen europäischen Ländern gibt es ja auch diese Mücken, die Malaria mit sich tragen. Aber sie werden, also diese Tiere werden auf eine Art und Weise angegriffen, sodass sie uns nicht schaden können. C'est-à-dire, ils ont compris qu'il faut attaquer vraiment la cause. Et là, ils ont causé le Kowana. Das heißt, sie haben verstanden, dass sie die Ursache angreifen müssen. Woher kommt diese Erkrankung? C'est pour ça que Dieu nous a dit, nous devons déraciner tout ce qui fait du mal dans ta vie. Il faut déraciner. C'est-à-dire, vuzuna yango, kundola yango. Deswegen sagt die Bibel, dass wir alles entwurzeln müssen, wirklich an der Wurzel packen und rausreißen müssen, dass es nicht klappt in unserem Leben. Parce que c'est ça la cause yanguana. Denn das ist die Ursache. Soko vuzoni o déraciner et loko wana no se oba lona o nzamba lona te na vie na yo, c'est-à-dire komi na kimia.
Wenn du alles entwurzelst, was Gott nicht in dein Leben hineingepflanzt hat, Mais ce qu'on le dit, hineingepflanzt hat, dann wirst du auch deine Ruhe haben. si tu te limites simplement à couper, au couper car en jeter, et c'est ce qu'ils sont en train de faire, mais vous ne voulez pas comprendre. Wenn du dich nur dabei begrenzt, einfach nur diese Pflanze zu schneiden, statt sie zu entwurzeln, dann wirst du auch keinen Frieden finden. Aujourd'hui, même si tu te présentes auprès d'un médecin en tant que croyant chrétien, tout il faut discerner. Est-ce que Aligno comme Sangaï, marchandise d'ailleurs, ou bien réellement Aligno et Dengaï. En plus, nous avons l'esprit de Dieu. Dieu va t'aider à comprendre ce que le monsieur veut vraiment te dire. Auf jedes Mal, wenn du zum Arzt gehst und er dir irgendetwas sagt, musst du auch drüber nachdenken. Will dieser Arzt mir wirklich helfen, also mir dabei helfen zu heilen, oder will er mich einfach nur will er einfach nur Geld mit dir machen? Und Gott ist in dir und er wird dir diese Weisheit geben, das unterscheiden zu können. Mais vous allez comprendre, les gens, au lieu de suivre vraiment la voie de Dieu, peut-être, comme ça facile, parce qu'au lieu de s'échapper dans le camo, mais de ça, tu veux bien s'échapper de ce qu'on est tenté de dire, mais comme tu n'as pas des éléments, alors tu te laisses directement dans les mensonges. Donc tu te détruis. Le père des mensonges, c'est Satan le diable. Tu as tous les pouvoirs de dire non là où il faut dire non. Du hast alle Macht, Nein zu sagen, wo du Nein sagen kannst, wenn du zum Arzt gehst. Un jour, je me suis présenté auprès d'un docteur. Alors, ich war mal bei einem Arzt. D'habitude, je me rends chez la femme là. Elle était une femme. Et un jour là, quand j'arrive, il y avait un monsieur qui travaillait aussi là. C'était la première fois de voir les médecins. Il était aussi un docteur. Et le Congo na yelaki, ça ne demande pas de also ich bin zum Arzt gegangen wegen einer bestimmten Sache und diese benötigte jetzt nicht unbedingt eine Spritze. C'est-à-dire dans comment dit dans un rendez-vous, ils savent tout. Pourquoi je suis ici, mais tous ces manœuvres, alors tout le monde commence à m'en non, il faut surveiller tout ce qu'il veut faire. Als ich dort war, haben sie angefangen, sich komisch zu verhalten und haben alles in die Länge gezogen. Und ich habe mich gefragt, die wissen doch, dass ich heute einen Termin habe, warum verhalten die sich so merkwürdig? Und dann habe ich halt auch angefangen nachzudenken und habe mir gesagt, dass irgendetwas nicht stimmt. C'est pas parce que c'est un médecin, alors on a non. Nicht nur einfach, weil es ein Arzt oder eine Ärztin ist, muss ich alles annehmen, nein. Je crois aussi avoir l'esprit de Dieu en moi. Ich glaube auch daran, dass ich den Heiligen Geist in mir habe. Qui est plus que la médecine. Und der Heilige Geist steht über der Medizin. Mais si je me suis présenté là-bas parce que je reconnais que la médecine aussi existe. Aber wenn ich dorthin gegangen bin, dann ist es, weil ich auch anerkenne, dass es die Medizin gibt. Mais moi je suis pas leur cobaye. Non. Aber ich bin nicht irgendein Testhase für sie, also ein Tester für sie, sondern ich bin ein Mensch. Et directement je lui ai dit mais l'on n'y ça parce que je comprends pas. Oh l'engocha tonga, ochanga tonga po na nini. Parce que kamanga yeza makama tonga ta. Und dann hieß es, ja, wir müssen ihnen eine Spritze geben, aber ich habe sie gefragt, weshalb? Warum wollen sie mir denn jetzt diese Spritze geben? Alors la dame oya tetanga d'habitude a yesu ko yo qui parle pas français ye wana ye. Na ye expliquer. Die Ärztin, die mich sonst mal behandelt, sie spricht auch ein bisschen Französisch. Atalika muningane bo atali muningane sagoloba muni collègue atali ka sagoloba. Sie hat ihren Kollegen angeguckt, aber ohne zu reden. Et la dame ne répond en français bien non moi on doit tonga mais pourquoi nous tanga? La dame me dit mais normalement on s'appelle doit tonga mais na tout pourquoi nous tanga? Die Frau sagte dann auf Französisch zu mir, normalerweise ist eine Spritze gerade gar nicht notwendig. Und dann habe ich sie gefragt, und warum hat er sie jetzt rausgeholt? Et puis nayebi si madame on a bien soka touchaki. Likamnanga au salé na bureau bino so bonga regretter. Und die sagte zu dieser Ärztin, hätte er mich angepasst, also mit dieser Spritze, dann hätte ich wirklich etwas Schlimmes hier in dieser Praxis gemacht. Et puis, comme le nom ça là, les gens qui ont été malades, ils sont dénis. Parce que nous sommes malades. Es war ja nicht so, als wäre ich krank gewesen, aber diese Person wollte mir dann irgendetwas einflößen, um mich krank zu machen. Dans tout ça, je voulais simplement vous dire, laissez-vous guider par Dieu. Und deswegen möchte ich euch sagen, lasst euch von Gott leiten.
Au lieu d'avoir toujours peur, la peur, c'est ça dit quand il y a un cas à Satan, vous laissez diriger, quand on se laisse diriger par Dieu, Dieu va vous protéger. Habt nicht ständig Angst, denn die Angst kommt vom Teufel. Lasst euch von Gott leiten, denn Gott weiß einfach anders. Et ne permet pas que mensonges dans la lèvre dans le passé, parce que tu as peur et que tu commences à mentir comme ça, faire des choses là qui ne plaisent pas à Dieu. Mais ça, c'est provoquer Dieu aussi. Und fang nicht an zu lügen, nur weil du Angst hast vor irgendetwas, dass du dann anfängst zu lügen, denn mit der Lügerei provozierst du auch Gott. La Bible dit, ce que vous avez peur, c'est ça qui va arriver. Die Bibel sagt, das, wovor du Angst hast, genau das wird auch geschehen. Das, wovor du dich fürchtest, wird auch geschehen. C'est aussi. Sondern lass dich von Gott leiten, es ist möglich. Dieu peut permettre l'épreuve dans ta vie, mais Gott kann Proben oder Probleme in deinem Leben erlauben, aber schlimme Dinge werden nicht geschehen, solange Gott es nicht zulässt. C'est ça ce que je dis toujours, vous sondez les Écritures, mais c'est ça, ce sont ces Écritures-là qui témoignent de Christ, mais vous refusez de venir à Christ pour avoir la vie. Bonjour, Bakato, mais ihr kennt das Wort Gottes, ihr kennt Gott, aber ihr wollt nicht zu Gott kommen. Mais batango bazobo ya koya pembe na nzambe po Yesu apesa ka biba boyi na bango ye mais bazolo ba ye mo na teke quelque part sont malades. Die Menschen wollen nicht zu Gott kommen, aber sie sagen auf der anderen Seite, sie kennen Jesus, aber das passt doch gar nicht und da sieht man auch schon die Erkrankung einfach. Le moment où nous sommes tentés de traverser sans Dieu aux athées, alors ce que je comprends bon nzamba ngote c'est que quelque part yo boko ba goza malade déjà. Also wir sind jetzt gerade in einem Moment, wo du ohne Gott einfach gar nicht vorankommst. Und wenn du Gott beleugnest, dann hast du auch ein Problem. Tout ce que nous devons faire maintenant, premièrement Dieu. Est-ce que les honorer de tika, que ça débat de tika. Bei allem, was wir jetzt tun, müssen wir Gott an erster Stelle setzen. Wir müssen uns fragen, ist das gut? Wenn ja, dann tun wir es weiter, wenn nicht, dann lassen wir es sein. Parce que l'iniquité, mais l'iniquité ne sont pas graves injustices. Et tu vis ça. Alors, tu sais aussi, qui est ton adversaire? Mais yo, ne toujours comprendre que yo malade. Tu as des problèmes. Tu dois avoir des problèmes. Es geschieht gerade so viel Ungerechtigkeit und teilweise wissen wir auch, von wem diese Ungerechtigkeit auskommt. Teilweise kennen wir auch unsere Feinde, aber wir stehen dann einfach da und tun nichts. Seht ihr nicht, dass es dann irgendwo ein Zeichen an der Erkrankung ist? Rachète le temps car les jours sont mauvais, mes bien-aimés. Wir müssen wirklich vorsichtig sein und die Zeit wieder aufkaufen oder aufnehmen, denn wir haben nicht mehr so viel Zeit auf dieser Welt. Vous savez ce qui est dit dans Apocalypse, dernier chapitre Apocalypse dans la Bible. Im letzten Kapitel in der Offenbarung steht geschrieben: Diejenigen, die Gutes tun, sollen weiterhin Gutes tun. Und diejenigen, die Schlechtes tun, sollen weiterhin Schlechtes tun. Alors, mais il y aura la rétribution selon Makamuyo Sali. Aber es wird der Tag kommen, wo man verurteilt wird oder danach bewertet wird, nach dem, was man gemacht hat. Vous savez, la rétribution, c'est la loi que Moutouma yo sala musale paina yo bongo futi bongo ne pour musala sali avant la rétribution. Eza lokola salaire mais salaire penate mais au Belgique société mo nanda na yo bonjour robinet nanda ku après so facture to futi bongo na c'est ça la rétribution. Ça dit on rendra chacun selon le service qu'il a fait. Es ist eine Art Auszahlung. Das Beispiel, wenn jemand zu dir nach Hause gekommen ist, um etwas zu reparieren, dann zahlst du ihm ja am Ende etwas für diese Arbeit aus. Und genauso wird es am Ende auch sein. Jeder kriegt dann die Auszahlung bemessen nach dem, wie man sich verhalten hat. Alors, ceux qui ont salé qui Satan, un mensonge, dans ma camoufle zangatine, alors, vous foutez pas le couteau, vous foutez le couteau, au départ, c'est mal les mensonges. Und wenn du dem Teufel gedient hast, indem du gelogen hast, indem du schlimme Dinge getan hast, dann ist das auch deine Auszahlung, die du zurückbekommst. Nous disons que cette année, c'est une année d'un nouveau départ. Wir sagen ja, dass dieses Jahr das Jahr eines neuen Beginnes ist. Donc, toute chose à Kala, et c'est tout qui a l'année passée, ce que tu as en boule, c'est que ma camdo, c'est que tu as kende. Alles Vergangene haben wir zurückgelassen
Und das ist ein neues Jahr und wir schauen nur noch nach vorne. Ba mensonge na yo akala makamna mabe akala oso tiki yango oza un nouveau départ. Toute chose est devenue nouvelle. Banda via kitoko. Deine Lügereien und Betrügereien der Vergangenheit hast du zurückgelassen und jetzt hast du ein neues Jahr begonnen, ein Jahr, in dem du einfach mit Gott, mit Christus gehst. Je disais que au cours de la peine, je parle même pas des tentations, ça c'est Satan ou le monde, mais les épreuves c'est Dieu. Du kannst auf deinem Weg auch Proben treffen, also Gott wird dir gewisse Situationen vorstellen. Peut-être les épreuves peuvent arriver pour que Dieu puisse te rappeler que tu dois vivre dans la sanctification, c'est tout. Und diese Proben in deinem Leben sind vielleicht einfach nur dazu da, damit Gott dich daran erinnert, dass du dich wieder heiligen sollst. Ou soit Dieu voulait que tu puisses comprendre une réalité qui est cachée. Et voilà, il te laisse à l'épreuve. Après, tu vas comprendre que non, oh, c'est à cause de ça. Oder vielleicht möchte Gott, dass du eine versteckte Realität verstehst. Und deswegen lässt er erstmal diese schwierige Situation zu in deinem Leben. Et pour les gens que Dieu est en train de préparer dans le ministère, dans ce qu'ils feront dans le futur, Dieu peut grandir leur caractère, leur façon de raisonner, qu'ils soient vraiment efficaces. Alors Dieu peut permettre des épreuves parce que pour la caca, pour l'obéir utiliser. Und für die Menschen, die Gott gerade vorbereitet, damit sie ein Ministerium leiten oder einen anderen christlichen Dienst leiten, vielleicht lässt Gott gerade gewisse schwierige Situationen vor, einfach nur um deinen Charakter zu formen, damit du einfach stärker wirst. Dieu a dit, je ne laisserai pas que tu sois tenté au-delà de ta force. Gott sagt in seinem Wort, ich werde nicht zulassen, dass die Prüfungen noch stärker werden als das, was du ertragen kannst. Dieu va intervenir. Also er wird dich niemals vor Prüfungen stellen, die du nicht bestehen kannst. Und wenn du nicht mehr kannst, dann würde er eingreifen. Aber du halt einfach an Gott fest. Ça dit, Dieu veut te faire voir que sans lui, yo zate. Denn Gott möchte dir zeigen, dass du ohne ihn nichts bist. Que ta vie dépend de lui. Vie na yezande ko dépend na ye. Dein Leben von ihm abhängt. C'est de là où on a preuve ko ya. Und so siehst du deine ganzen Prüfungen in deinem Leben. Mais yo moko yebe que le repos de Dieu est certain. Repos nzambe zali. Aber du weißt selbst, dass Gott dir die Ruhe geben wird. Mais nous marchons dans la victoire. Toujours la victoire, mais toujours dans la victoire. Wir suchen nicht nach dem Sieg, aber wir laufen bereits im Sieg. C'est cette position que nous devons avoir cette année. Und genau diese Position müssen wir dieses Jahr. Même si un problème se présente, on dit oh, Zaka est preuve, mais Naza toujours victorieux. Auch wenn ein Problem kommt, musst du dir sagen, das ist einfach nur eine Prüfung. Ich bin bereits Sieger. J'ai toujours dit ce qui est écrit dans la parole, que cela te soit fait selon ta volonté. Et ça, la mélaïon ne gozo kanisa. Est-ce que tu crois vraiment que tu es victorieux? Es soll genauso geschehen, wie du denkst. N'a pas façon dont on a raisonner devant les problèmes. Deine Art und Weise, wie du über Probleme nachdenkst. Bien, mais nous allons lire quelques versets dans la parole. Si vous pouvez prendre vos Bibles dans Luc chapitre 13, c'est ça la lecture d'aujourd'hui. Luc chapitre 13, verset 1er au 5e verset. Luc 13, du verset 1er jusqu'au 5e verset. Si on peut se mettre debout pour la gloire de Dieu. 13, Vers 1 bis 5. Ce qui te tellement pour la gloire en Zambé. Luc chapitre 1er, Luc chapitre 13, verset 1er à 5e verset. Lukas 13, Vers 1 bis 5. Toza au sérieux ba vie na biso vie a mutu eza cher na maboka nzambe. Je lis au nom de Jésus. À ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens aient été des plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous l'ai dit, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien, c'est dit, oui, de ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous l'ai dit, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Amen. Pourquoi vous vendez?
Bien aimé, il y a un problème qui se passe ici. Les disciples se présentent auprès de Jésus Die Jünger kamen zu Jesus, pour lui faire voir que Pilate Batubayaki kobonde na kati ya temple avec des sacrifices qu'ils ont amenés memi mabonza pour waya kopesa nzambe. Pilate va prendre ces gens-là, abomi bango, akandi makila na bango na kati ya temple, asangisi yango na mabonza bayaki na yango. Die Jünger sind zu Jesus gekommen und haben ihm erzählt, dass Menschen in den Tempel gekommen sind, samt ihren Opfern und ihre Opfer abgeben wollten. Und Pilatus hat diese Menschen festgenommen und auch die ganzen Opfer die Opfergaben zu sich genommen. Abaki si sous alobi, même 18 personnes moko bazako tonga tour ya Siloé, bobi Siloé, bobi piscine ya Siloé. Donc ils sont à Siloé. Babi bazako tonga tour moko disons bâtiment moko bazako tonga. Alors que mirange koye bomi 18 personnes o bazako tonga ngo. Est-ce que batuana basal mabeko le kabatu so yango bakufi ndengu wana. Und auch als der Turm am Teich von Siloa eingestürzt ist, sind ja auch 18 Personen gestorben. Und war die Schuld dieser Leute noch größer als die der Leute aus Jerusalem? C'est-à-dire il y a deux groupes à bateau, disciples, galiléens, il y a deux groupes de personnes. Und sie sagen, es gibt zwei Gruppen von Personen. Mais ils n'ont rien fait. Mais ils n'ont pas fait. Mais ils n'ont pas fait 18. Also die eine Gruppe besteht aus den Menschen, die nichts getan haben und der Turm ist eingestürzt und sie sind davon gestorben. Mais susu bato mokili ya mitema mabe na mba konja mokili ba bomi bango na kade ya iniquité mabe kaka nko ale bakokufa po balingo yo kama na biso te. Eine Gruppe von den Menschen, die sehr viel Schlimmes tun und aufgrund ihrer starken Ungerechtigkeit werden sie dann einfach getötet. C'est-à-dire la mort peut te surprendre. Das heißt, der Tod kann dich überraschen. Alors tu dois être prudent. Also musst du vorsichtig sein. La mort peut te causer na batamokili o batamtema mabe. Der Tod kann verursacht werden durch Menschen dieser Welt, Menschen mit einem schlechten Herzen. La mort est comme on appelle la nature me provoquant. Der Tod kann auch durch die Natur kommen. Ces maçons qui construisaient la tour là, parce qu'ils attendaient que Miro et Koko là, on va koufi. Die Bauarbeiter, die den Turm gebaut haben, hätten ja niemals daran gedacht, dass der Turm einfach abstürzen würde und Menschen dadurch sterben. Aujourd'hui, il y a des inondations, des tremblements de terre. Heute gibt es Überschwemmungen, Erdbeben, so viele Dinge, die auf dieser Welt geschehen. Ihr seht ein Flugzeug, das abgestürzt ist und dann auf ein Haus gefallen ist und die Menschen in dem Haus sind gestorben. Alors Jésus leur répond. Jesus sagte zu ihnen, es ist nicht so, dass diese Menschen gestorben sind, weil sie schlimmere Schuld auf sich getragen haben als andere. Mais si vous ne vous répandez pas, vous périrez également. Aber wenn ihr keine Buße tut, dann werdet ihr genauso sterben. Ici, il est question de la repentance, savoir se repentir. Hier geht es darum, Buße tun zu können. L'état est tellement mauvais, also die Zeit ist momentan so schlecht, deswegen musst du Buße tun und wieder zu Gott zurückkehren. Tala na kamwa lusuma ko koliga ko korja ngo te suma korja ngo to boya ngo pesa ngamena bien. Versuche nicht die Sünde zu tun. Na bio pesa ngamena bien. Le sumu ba korja ngo te ba boya ka un point très, c'est tout. Man korrigiert die Sünde nicht, sondern man verneint sie einfach. So yebe que le ko le sumu dit simplement non et c'est tout. Et Dieu te dira. Wenn das eine Sünde ist, dann verweigere sie, sag einfach nein. Quelle que soit grandeur nango. Egal wie groß sie ist. Dieu qui t'a créé et qui te connaît mieux que toi-même, il va t'aider à ce que le colo boyango asala ke okoma bien. Dieu fera à ce que aux alla bien. Gott wird dazu führen, dass es dir gut geht. Jésus leur répond non, ce n'est pas à cause, parce que c'est pas que ces gens-là avaient une mauvaise vie, à cause de leur mauvaise vie, yango ba kufina on était à bino. Soki bobon limité mana bino te, bo kufa pe. Jesus sagte zu ihnen, diese Menschen sind nicht gestorben, weil sie stärkere Schuld auf sich getragen haben als andere. Und dann sagte er auch noch, wenn ihr euch nicht bekehrt,
und Buße tut, dann Laisse-moi te rappeler que Jésus-Christ c'est Dieu. lass mich dich daran erinnern, dass Jesus Christus Gott ist. Nzambe azoyi biso ke soki ose repentir te yo bokokufa. Wenn du dich nicht bekehrst, wirst du sterben. Bien aimé, oyo batiki biso bakufaki l'année passée oza plus meilleur que bango te. Du bist nicht besser als diejenigen, die letztes Jahr von uns gegangen sind. Tala awa bato bazotongana bango mingi nde ekwei 18 personnes bakufi. Diese Menschen haben einen Turm gebaut und der ist abgestürzt und 18 Menschen sind gestorben. Yo siko makambo nyonso ebisaka ma eloko nini ya mabe basalaki mpo bakufa ndenge wana. Und was haben diese Menschen denn so Schlechtes getan, dass sie dann gestorben sind? Et puis bamor moko atroce mor moko ya pasi penda bakufa bene liwa ndenge wana. Und es war wirklich ein sehr schmerzhafter Tod. Bamisusu bakenda bayina bango kosambela basali mabe baye koglorifie nzambe baye pene na kati ya Jérusalem mpo bakumisa nzambe. Mais le roi Hérode akoteli bango kuna babomi bango puis bakaloni makila na bango basangisi na basacrifice waye kotikela nzambe badoko imagine nzambe azomona azotala. Und dann gibt es dann noch die anderen Menschen, die wirklich in den Tempel gekommen sind, um zu beten. Und dann ist ein König gekommen, der die alle festgenommen hat, dann sie getötet hat und ihr Blut vermischt hat mit ihren Opfergaben, die sie mitgenommen hat zum Tempel. Deswegen denke ich, dass du spezieller bist als Gott. Du musst demütig sein, damit Gott dich erheben kann. Sei nicht stolz vor Gott, denn Gott kann dich in Sekunden vernichten. T'as bien aimé. Dans Psaume 91, que 1000 tombent à gauche et 10 000 à droite, toi tu seras pas atteint. In Psalm 91, wir kennen alle diesen Vers, steht, wenn 1000 auf deiner Linken fallen und 10.000 auf deiner Rechten, wirst du aber nicht berührt werden. Bandeko na biso batiki biso o bakufaki ba mbula eleki mikolo utoleka. Yoza plus meilleur que ba nzamba sepeli kaka yozala omuna makamona po bongo ama po nzamba zo bakaza na posa no po o se repentir yango nzamba tilota wana. Viele sind von uns gegangen jetzt in letzter Zeit, aber Gott hat nicht zugelassen, dass du auch stirbst, du bist noch da und Gott will, dass du dich bekehrst. Si tu refuses de se repentir, tu périrais également au kufa, au sanza melongo mokota. Aber wenn du dich verweigerst, dich zu bekehren, dann wirst du auch sterben. Et puis ces gens, mort moka atroce. Et puis au sala ba acte Hérode a posé acte horrible. Comment vous m'abattez et puis au sala nous comment sommes c'est ça que nous vivons actuellement dans ce monde. Und wenn wir uns anschauen, wie diese Menschen getötet wurden in diesem Vers, auf eine sehr schlimme Art und Weise. Und genau das geschieht auch gerade auf dieser Welt. Du siehst diese Ungerechtigkeit, die gerade auf dieser Welt herrscht. Und du denkst dir, die Welt kann doch nicht so laufen. C'est comme si Dieu n'existe pas, mais moi je te dis que Dieu existe. Es ist so, als würde Gott nicht existieren, aber ich sage dir, Gott existiert. Dieu existe. Unabhängig von den Nachrichten, die du hörst, sage ich dir, Gott existiert. Quand ces Galiléens ont accusé Hérode, Yesu azo sabona yebi yango azana droit sala makamba sali wana te mais yo nazo bisa yo soko bongo motema nazo kukufa pe. Als die zu Jesus kamen, den Herodes, über Herodes zu sprechen, was er diesen Menschen angetan hat, hat er gesagt, ich weiß davon, aber ich will dir sagen, dass du dich bekehren musst. Donc Dieu s'adresse à toi aujourd'hui. Denn Gott spricht heute zu dir. Si tu te repens pas, tu périras également. Wenn du dich nicht bekehrst, wirst du genauso sterben. Parce que wana nzamba yebi azomona mais atiki comment? C'est ne to kolo atiki comment? Denn Gott hat es ja gesehen, er wusste davon, hat es gesehen, aber wie konnte er das zulassen? Und das ist die Frage, die wir uns oft stellen. Wie konnte Gott das zulassen? Moi croyant chrétien ngam du la bonne de la rappeler ngapena makamabo comme langa nzamba azomona Bible. Je vous avais donné un jour un verset la Bible. Ich als ein gläubiger Christ, wie kann mir sowas widerfahren? Dieu au ciel il regarde sur la terre. Gott im Himmel guckt runter oder schaut runter auf die Erde. Azomona ba injustice nyonso bazosala biso nzamba azomona ngo. Alle Ungerechtigkeiten, die uns widerfahren. Parce le fils que une minute mais comment ça qu'on a vu c'est que nzamba a un plan merveilleux pour nanga. Aber wenn dich dann fragst, warum lebe ich überhaupt noch, dann kannst du dir die Frage damit beantworten, dass Gott einen wundervollen Plan für dein Leben hat. Alors je dois faire sa volonté parce que c'est Dieu qui me garde, qui me protège. Und deswegen muss ich seinen Willen tun, also Gottes Willen tun,
denn er beschützt und behütet dich. Même bien que Égyptiens va quitter Jogozali, mais toi tu restes toujours sur les mains de Dieu. Dieu prend soin de toi. Mais c'est la volonté. Auch wenn die Ungerechtigkeit stark ist, bist du da wegen Gott, weil er dich beschützt und behütet, deswegen diene ihm. C'est-à-dire, accepte d'être un panneau publicitaire pour Dieu. Deswegen akzeptiere eine Werbetafel für Gott zu sein. Je dis, si vous ne vous repentez pas, vous périrez également. Denn wenn ihr euch nicht bekehrt, werdet ihr auch sterben. Hérode, ce qu'il a fait, il a dit, bien qu'il a mis son Nzambe. Das, was Herodes getan hat, war nicht gut vor den Augen Gottes. Maltraité les chrétiens dans le monde, mais alors. Nicht diese Nachrichten, wie andere Christen auf dieser Welt misshandelt werden. Und genau das kann auch dir widerfahren. Mais si tu te laisses guider, diriger par Dieu, protection de Zakaka. Aber wenn du dich von Gott leiten lässt, dann ist sein Schutz weiterhin da. Nous sommes plus que vainqueurs. C'est-à-dire, das heißt, wir stehen über allen Siegern. C'est-à-dire, toi, tu dois comprendre quelle est la volonté de Dieu dans ma vie. Denn du musst verstehen, was ist der Wille Gottes in meinem Leben. Pourquoi je suis ce que je suis. Wieso bin ich der oder die ich bin? Ah, ça c'est Dieu. Das ist Gott. Donc tu dois commencer maintenant à aimer ce Dieu-là. Du musst anfangen, diesen Gott zu lieben. Faire sa volonté. Tue seinen Willen. Et Dieu continuera à te protéger, à te garder. Und Gott wird dich weiterhin beschützen und behüten. Alors, quand nous voyons tous ces super criminels, les décisions politiques, et tu comprends toujours pas? Die komische Entscheidungen treffen, verstehst du es dann noch immer nicht? C'est de là il y a la piscose, cette maladie-là, Moutou est chrétien, mais ils ont salaté. Und so entsteht dann diese Psychose, also diese Erkrankung, die viele Christen einfach haben. Bien, mais même dans la ville où nous vivons aujourd'hui, dans cette ville où nous vivons, auch diese Stadt, in der wir gerade leben, il y a beaucoup de bien-aimés qui nous ont quittés. Totei, on n'a pas formé nous tout. Car la promesse, c'est lobby kaka. Alors, on dirait que nous avons besoin de la rendez-vous. Also in dieser Stadt sind sehr viele Menschen von uns gegangen und das waren Menschen, zu denen wir gesprochen haben, denen wir das Wort Gottes präsentiert haben, aber sie sagten immer, ja, morgen werde ich mich damit auseinandersetzen, morgen und immer wieder morgen. Moi, je suis à la jugement na bango, mais on a fait l'effort. Ndeko yako sambela, linga nzambe, na yebi nzambe, na yebi lobby, ti ndeko pa kebo moni place na sambela ti. Wir können nicht über diese Menschen richten, weil Gott alleine über sie richtet, aber wir können das erzählen, was wir gesehen haben mit unseren eigenen Augen. Und es war immer so, dass die immer gesagt haben, ja, beim nächsten Mal, morgen und morgen. Ça, c'est sonder les Écritures et refuser de venir en Jésus pour avoir la vie. Das heißt, etwas vom Wort Gottes zu wissen, aber trotzdem Gott in seinem Leben zu verweigern. Et c'est ça peut être la parole la plus triste au monde. Il y a un liloba mawana mokili mutu aboyine ko ya pa Yesu pas wa vie. Liloba likama passe na mokili yangwana. Und das ist wirklich das Traurigste auf dieser Welt, wenn jemand es verweigert, Gott in seinem Leben aufzunehmen. Notre thème d'aujourd'hui, c'est repentir. Boya masumu. Unser Thema von heute ist einfach die Bekehrung. Bongola motema na yo. Verweigere die Sünde. Yake panzambe. Und komm zu Gott. Et puis prends une bonne décision. Und treffe eine gute Entscheidung. Et puis quittez masumu. Und verlasse die Sünde. Refusez tout ce qui est péché dans ta vie. Refusez en haut. Verweigere oder verneine alles, was an Sünde in deinem Leben ist. C'est-à-dire, changer quand? Das heißt, ändere deine Seite. Damit Gott anfängt, sehr stark an dir gefallen zu haben. Même si les temps difficiles, mais tu resteras intouchable. Auch wenn schwierige Zeit kommt in deinem Leben, wirst du unantastbar bleiben. L'expérience à ma casse, l'année passée, les gens qui tombent, qui meurent, mais yo zali kaka spectateurs de Zotalaka, makamoni zoleka, mais yo va toucher au thé. Yo zanani. Erfahrung gemacht. Letztes Jahr sind so viele Menschen gestorben, so viele Menschen gefallen, aber du bist noch immer da. J'ai regardé à la télé, je vis, scientifique, chercheur, Dieu existe.
Ich habe letztens Fernsehen geschaut und habe dann gesehen, dass Wissenschaftler gesprochen haben und sagten, dass Gott existiert. basali ba recherche bakuni place omo basuki batali bate ozaka makambo nzambe nzambe azalaka. Wir haben diese Recherchen gemacht und dann das Ergebnis bekommen, dass Gott existiert. Bien, mais comprenez cette chose, hein? J'ai encore quelques 5 minutes. Comprenez? Alles verstehen. Oui, bien aimé. Ba magicien, bando qui va sorcier. Parce que comprendre makambo sito biso il faut comprendre. Zauberer, Hexen, Hexenmeister und so weiter, die verstehen vieles. Aber jetzt müssen wir das auch verstehen. Parce que nous les chrétiens toujours refusé qu'on coûte à la réalité, toujours refusé qu'on coûte à la vérité, toujours préféré makambo mais vérité il y a une réalité, il y a un jour yango, aujourd'hui kasa makambo mususu. Aber das Problem mit uns Christen manchmal ist, dass wir die Realität einfach nicht annehmen wollen oder die Wahrheit nicht sehen wollen. Boyebi les mages oba kana découvrir place yeso abotamaki bazaki ba magicien tolo ba bandoki ba sorcier mais ba comprendre que cette étoile qui a place mona mokoza botami bon yo quelque chose qu'on comprendre makambo na te. Diese Leute, die Jesus aufgesucht haben, als auf die Welt gekommen ist, das waren auch alles Zauberer und Hexenmeister. Sie sind den Sternen gefolgt und wussten, dass sie dann dort Jesus vorfinden werden. Les mages ba yeche pa roi ba bi roi bi place mwana mokoza botami na roi bengi bato mayele na mboka na ye. Bakomi ko pota na poba lukesika mwana mokoza botami. Mais les mages, des sorciers, des magiciens, ils ont reconnu étoile loyo, et ça étoile à likamu. Denn der König hatte gefragt, wo denn dieses Kind auf die Welt kommt und hat dann seine intelligentesten Leute zusammengerufen. Und unter anderem auch diese Männer, die Zauberer waren und Hexen. Aber sie haben verstanden, dass wenn sie diesem Stern folgen, sie dort ankommen, wo das Kind auf die Welt gekommen ist. Et quand ils sont arrivés, badore nzambe, bapesipe offrande, bloc à valeur, comprendre que Oyaza le roi des rois, il mérite toutes ces choses. Und als sie dort angekommen sind, haben sie Jesus Christus angebetet. Wir haben ihm Opfergaben und Geschenke gegeben. Mais tu verras que bateau va sembler même pour appeler ça nzambe. C'est-à-dire bah il y a une valeur en nzambe, tu vas reconnaître de valeur en nzambe. Mais les magiciens ont reconnu la valeur ni nzamba zanango. Bah yena bloka motuya la Bible dit bah pesi, bah bonjeli nzambe, même bah magicien, même bah chrétien. Oh non, mais comment on progresser? Et puis die Gott nicht vieles geben, denn diese Leute, die Jesus dann aufgefunden hatten, sie haben ihm sehr viele wertvolle Dinge geschenkt, ganz viel Geld, ganz viel Opfergaben, viele Dinge. Aber wir Christen haben manchmal merkwürdige Gedankengänge und geben einfach nicht das an den Herrn, was wir ihm geben sollten. Sortez dans cette piscose, bobima la maladie wana, bobima na basete ba raisonnement wana. Parce que moi qui nous entame la mabe ma casse. Wir müssen raus aus diesen Gedanken. D'abord Dieu. Wir müssen Gott an erster Stelle setzen. Bato yebi nzambe te, basala makambo biso foto sala. Diejenigen, die Gott nicht kennen, tun jetzt die Dinge, die wir eigentlich tun müssen. La Bible dit ceci. Die Bibel dit Basandumba, Batamabe, Bako devancer, Bakrete Ming, Bako devancer, Bako. Bible te le bien. Viele Prostituierte oder Menschen, die sich falsch verhalten haben, werden irgendwann mal die Christen weiterkommen als sie. Bato Ming biso do finga, Batamabe, Batamasu, Bako devancer biso. Genau, diese Menschen, die beleidigt werden, diese Menschen, die schlecht geredet werden, werden uns irgendwann mal überholen. Essayez de comprendre, bah mi ici la quoi, à côté de l'eau avant bah te belé. Mais avec mon yip. Zum Beispiel der Dieb, der neben Jesus Christus gekreuzigt wurde, er ist auch in den Himmel gekommen, noch bevor einige Menschen in den Himmel gekommen sind. Les magiciens ont appelé cet exemple là. Tant qu'on va l'ignorer, on n'est pas roi. Nzamba Bible divinement averti par Dieu de ne plus rentrer frère Hérode. Nabonzambe en Nzambe. Nzamba ici on bozo n'est pas Hérode, c'est bon changer direction. Ça dit vie n'a pas changé. Und die Zauberer und Textmeister, von denen ich gerade gesprochen habe, die Jesus aufgesucht haben, die haben von dem Heiligen Geist, also von Gott, einfach die Information bekommen, nicht mehr wieder zurückzugeben, wo sie hergekommen sind. Devant ça, bateau belé. Bateau bazaki que soit déjà que biso ba Nzambe, bozo yé ba révélation exacte place moi na mokoza botami, mais bandoki, ba magicien ba yebi, ba ke ba doré ba PCB bloka motuya, ba ngozo ngata ba te bateau na tika ba ngoto bozo n'est pas Hérode. Hérode azana makasambe changer direction.
Bien-aimé, to katingam, fais ça amène bien. Sie sind nicht wieder dorthin zurückgegangen, also zu Herodes zurückgegangen, um zu sagen, dass sie das Kind gefunden haben, sondern sie haben verstanden, dass Herodes schlechte Gedanken hat und sind einen anderen Weg gegangen. Hérode dont je vous parle ici, Hérode, ayebaki na Nzambe te. Herodes kannte Gott nicht. Micro na ngi sala te. Hérode ayebaki na Nzambe te. Mais Herodes kannte Gott nicht. makambo asali Jésus amoni yango. Aber das, was sie getan haben, hatte Jesus. Puis Jésus a dit décision. Jesus hat eine Entscheidung getroffen. Et puis sima kozwa décision, Nachdem eine Entscheidung getroffen hat, ayebisi bato wana boye. hat diesen Leuten gesagt, Soki bino bobongoli mitema na bino te. wenn ihr euch nicht bekehrt, C'est-à-dire, Hérode ira en enfer, à souffrir, bino pe ndenge moko boko souffrir. Herodes kommt in die Hölle und wird leiden, aber ihr auch. C'est-à-dire, il y aura un jour fixé par Dieu, oh, Nzamba kozwa décision na bato ne soba sala bino mabe. Es wird der Tag kommen, an dem Gott eine Entscheidung treffen wird über alle Leute, die Schlechtes getan haben. Je parlais de Pilate. Pilate, suka so ne pesa ki mabe pa Nzambe. Und mit Pilatus genau dasselbe. Sein Ende wird auch schlecht sein. Mais bato mususu bakufa ki basala mabe te me bakufika. Viele Menschen sind gestorben, obwohl sie nichts Schlechtes getan haben. Pose à la surprise. Seid nicht überrascht. Alors, zala prudent na odio solo sala. Sei einfach nur vorsichtig bei allem, was du tust. Soko zala prudent te. Wenn du nicht vorsichtig bist, Tu périras également. dann wirst du auch sterben. Oh ba politicien bazo sala bo sala, yo ba okufa te. Wenn du dich nur nach dem richtest, was Politiker tun, Oh ba politicien ba okene enfer, yo ba okene enfer te. so wie Zauberer in die Hölle kommen, so kommst du auch in die Hölle. Na enfer kuna place wo ko swa na malamu na bango kuna. Dort kannst du dich dann mit denen streiten. C'est-à-dire pour ta vie, Das heißt, für dein Leben il faut joie obéir na Nzambe pa na vie na yo. musst du Gott gehorsam sein. Für dein Leben musst du Gott gehorsam sein. So pour ta vie, Für dein Leben il faut te laisser guider, diriger par Dieu. musst du dich von Gott leiten lassen. Tala na suki na exemple oh, apôtre Ich ende jetzt mit diesem Beispiel. vous savez Hérode qui tuait les chrétiens, Hérode. Ihr wisst doch, dass Herodes Christen getötet hat. Nous avons parlé de Pilate, du solo de temps Pilate. Nous avons pris un exemple Hérode pour tout ce qu'on a. Ich weiß, wir haben vorher von Pilatus geredet, aber ich möchte jetzt nochmal von Herodes reden. Hérode, après avoir tué les disciples de Jésus, par exemple Jacques, le frère de Jean, Nachdem Herodes die Jünger von Jesus getötet hat, zum Beispiel Jakobus, voilà, je crois, dans Actes des Apôtres, chapitre 12, in Apostelgeschichte Kapitel 12 steht das da, verset 2 à 3. Vers 2 und 3. Alors, si tu lis encore du verset 21 au 23, au moins, l'Hérode, comment il va mourir. Und wenn du dann später den Vers 22 bis 23 liest, wirst du sehen, wie Herodes gestorben ist. Bato ba nyoko la bato na mokilo iniquité bango nde bazo sala iniquité pa ko nyoko la bato. Diese Menschen, die anderen Menschen auf dieser Welt so viel Unrecht zufügen. La Bible dit un jour Hérode s'est mis avec na tenue na royal devant peuple azoko konza azoko dicter akosa aoloba ndenge ya koloba. Wir werden auch noch ihr Ende finden. Die Bibel sagt, dass Herodes vor seinem Volk stand und gerade regiert hat. Alors, mukona peuple telemi. Und an diesem Tag ist sein Volk aufgestanden. Bible lobi un jour fixé. Ezala mokolo moko boye batu wana. Die Bibel sagt, in einem bestimmten Tag. Peuple lobi, nous ne voulons plus attendre la voix d'un homme, mais nous voulons entendre la voix de Dieu. Diese Menschen, also das Volk sagte, wir wollen nicht mehr die Stimme eines Menschen hören, sondern wir wollen die Stimme Gottes hören. Et puis ange moko bimi abeti Hérode. Und dann kam ein Engel und hat Herodes geschlagen. Bible lobi rongé par le ver de terre, c'est-à-dire moi banyoka mitemo to mona na poto bakomi ko ronger. Et quelle mort moko atroce. Bapambu le quoi le ver de terre moi mi chopio batamola sama belena pour mbule beto poto bakomi ko suwa so bakomi liaye akufela ba liaye ndenge na kufela ndenge na quelle souffrance. Und dann haben Würmer ihn einfach zerfressen. Cela signifie, mais pourquoi avoir peur de tous ces soi-disant décideurs au bino benga décideurs au bino na benga ba décideurs bateau bazo benga ba décideurs et zana mokolo à un jour fixé par l'Éternel bon on ndenge nzaba ko sasa bango. Es gibt einen Tag, an dem diese ganzen Entscheider, so nenne ich sie, die ganzen Leute, die Entscheidungen treffen auf dieser Welt, auch ihr Ende finden.
Yango yo telema, répands-toi Deswegen sage ich zu dir, steh auf und bekehre dich. et renoncer. Und du musst verneinen. Naboyi masumu Ich verneine, ich verweigere die Sünde. pe na tiki yango libela. C'est ça c'est renoncer. Lass für immer davon ab. Ezateli kamonge ezongaka parce que yo moko ozosepela yango yo moko olingi yango okoki oboya yango beti libele kei. Die Sache soll nicht ständig wieder zurückkommen und sich wiederholen, sondern das passiert nur, wenn du es zulässt. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez également. Wenn ihr euch nicht bekehrt, werdet ihr der Sünde verkehren. Laissons que l'amour de Dieu est vanda kati na bolingo nzambe vanda kati na biso. Die Liebe Gottes soll in euch sein. Et mettez Dieu à la première place quand les jours sont mauvais, mes bien-aimés. Stellt Jesus an die erste Stelle, denn die Tage sind wirklich schlecht. Quand ils ont ma bécoleka, ça la tout nzambe la première place. Ça la fort ou alors nzambe la première place. Die Zeit ist wirklich sehr schlecht, deswegen stelle oder setze Gott wirklich an die erste Stelle. Quelle que soit la situation, ko wanga na nzambe te. Egal in welcher Situation du dich befindest, verweigere oder verleugne Gott niemals. Bien-aimés, vous savez ce qui rend le nom de Jésus puissant. Weißt du, was Gottes Namen noch mächtiger macht? Quand on refuse de mentir. Wenn man Christ en nous, l'espérance de la gloire, nous le disons. wenn man nicht lügen möchte. Mais ce qui rend le nom de Jésus puissant en nous, c'est quand on refuse de mentir. Was den Namen Gottes mächtiger macht in uns ist, wenn wir es verweigern zu lügen. Quel que soit grandeur le problème, je dis non, on a constaté. Egal wie groß das Problem ist, du sagst nein, ich werde nicht lügen. Alors, le nom de Jésus en toi est comme une force moroboye. Und der Name von Jesus in dir hat dann eine bestimmte Stärke. Le père des mensonges, c'est Satan, le diable. Denn der Vater der Lügen ist der Teufel. Et cela ne plaît pas Dieu. Und das gefällt Gott nicht. Donc, moment de comme je faisais, moment pénal que oui, c'est oui, non, non, et ça la canne n'engouane. Und der Moment, in dem wir gerade sind, ist, dass dein Ja Ja bleibt und dass dein Nein. Nous avons un Dieu qui est Jéhovah Jireh. Il pourvoira. Quelle que soit la situation, nous avons un makambu na yo. Jehovah Jireh, unser Versorger. C'est lui le créateur. Même les Camerounais savent dans mon cricket. Pour la canaille, na c'est à cause de les Camerounais c'est le premier. Prémisse, l'homme de l'Océan Camerounais au salon. Und er wird dir dabei helfen, etwas zu tun, was vor dir noch keiner geschaffen hat. Simplement parce qu'on limite vérité dans la katina yo. Einfach nur, weil die Wahrheit in dir ist. La vérité, la parole de Dieu, et ça là que Jésus-Christ en nous, la puissance qui est dans nos lèvres comme une force. Denn die Wahrheit in uns, also Jesus Christus in uns, führt dazu, dass unsere Worte auch eine bestimmte Kraft haben. Mais ils ont comme Jésus dans moi ba lokuta na yo na katina. Aber du sagst ständig im Namen Jesus, aber bewirkst gewisse Lügen. Ezako na mission mona mosala nzamba zokosa makambo na kombo ya Yesu. Akosa makambo na kombo ya Yesu. Gewisse Diener Gottes, die Menschen belügen mit dem Namen Jesus. Ça c'est grave encore hein. Das ist sehr schlimm. Kosa kuduma tant uzokosa kila nzoto na posa no mo nzoto na makambo kili. Mina kombo ya Yesu, uzokosa bila kamuna kombo ya Yesu. Oh Yesu, pona Yesu. Oh, pona Yesu yango sali kabo. Oh, ça ça tirer la colère de Dieu mes bien-aimés. So rufst du den Zorn Gottes auf. Il y a des choses autres que ça la soute pour ce moment ça m'a bé. Es gibt gewisse Dinge, die wir nicht mehr tun können, wenn die Zeit ist. Et si on peut se mettre debout, nous allons prendre un moment de même quelques 2 à 3 minutes de prière. Tellement si vous allez, tout bon de. Aufstehen können. Wir werden jetzt 2 bis 3 Minuten beten. Tellement aussi que vous allez tout bon de là. Steh auf, damit du bist, wir werden beten. Si peut-être tu sens que cette parole était dire pour toi, mi lobela que zali ka ke ponza malinga sungangai. Wenn du vielleicht findest, dass das Wort Gottes heute zu hartnäckig war, dann denk daran oder sei dir bewusst, dass Gott einfach nur zu dir sprechen wollte. Soko ndimi ko sungama na liloba o yeba to ko sungama pene ya solo. Wenn du wirklich willst, dass Gott dir hilft mit dem Wort von heute, dann wird er dir da. Et Dieu te fera de grandes choses au bateau kundimate. Und Gott wird große Dinge in deinem Leben tun, die du dir nicht vorstellen kannst. Et le monde va comprendre que tu es vraiment quelqu'un que Dieu a appelé, a choisi. Und die Welt wird verstehen, dass du wirklich von Gott bist und dass du von Gott auserwählt bist. Que tu es vraiment un affranchi. Tu n'es plus esclave de qui que ce soit. Dass du wirklich frei bist und kein Sklave mehr von wem auch immer bist. Yango tobola mongongo bana oyebisa nzamba sunga, nzamba sunga, nzamba sunga. Yo moko loba nzamba sunga yo. Bitte Gott darum dir zu helfen. Pendant qu'on chante, yo yebisa nzambe nzambe sunga ngai dans ce temps.
Kombona mongono ko la musique te epsa nzamba sunga yo, epsa nzamba sunga yo. Loba epa nzamba sunga yo. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez également. Soko bino, bo tubeli masumu na bino te, bino pe boko périr. Nengi ile, bato bako sala makamabe. Tous ces super bandits criminels, oh bazo nyokola l'église, oh bazo nyokola peuple de Dieu. Oui, Dieu prendra soin na bango, mais yope, soko se repentite, oko kufa nengi na bango. Alors refusez les péchés, refusez les péchés. Boya masumu. Prends une décision, Dieu va t'aider. Quand Dieu pardonne, il efface, il oublie. Kobangate, nyoso salaki, yambola yango. Nyoso salaki, yambola yango. Boya yango. Que Dieu prenne soin de toi. Oh Jésus, c'est toi, Seigneur. J'ai péché, Seigneur, par accident. Oh Jésus, c'est toi qui pardonne, Seigneur Jésus. C'est toi, mon Dieu, mon roi. C'est toi, Jéhovah Jireh. Alléluia. Oh Jésus, alléluia. Seigneur, un nouveau départ, Seigneur. Un nouveau départ, Seigneur. Un nouveau départ dans ma vie, Seigneur Jésus. Je me répands, Seigneur, de tout ce que j'ai fait qui t'a pas plu, Seigneur. Limbisa Ogo, ça papa. Limbisa Ogo, ça nous avait. Prends soin de moi, de ma femme, de mes enfants, Seigneur. Prends soin de nous. Prends soin de cette assemblée, Seigneur. Prends soin de cette assemblée. Prends soin de cette assemblée, Seigneur. Prends soin de cette assemblée. Prends soin de cette assemblée. Prends soin de cet enfant. Soin n'angai papa, soin n'angai. Yondo bomba kobate laka. Soin n'angai papa. Soin n'angai Seigneur. Soin n'angai Jésus. Prends soin de moi Seigneur. J'ai besoin de toi papa. Oh Seigneur, secours les painayo. Secours les painayo Seigneur. Secours les painayo Seigneur. Je lève mes yeux painayo papa. Je lève mes yeux painayo. C'est de toi Seigneur qui vient mon secours. Mon secours ne vient que de toi. Secours n'a pas painayo. Secours n'a pas painayo Seigneur. Secours les tongos de painayo. Secours les tongos de painayo. Secours les peuples de painayo Seigneur. Prends soin d'Abisso. Prends soin d'Abisso papa. Prends soin d'Abisso mon Dieu mon roi. Prends soin d'Abisso Jéhovah Jireh. Prends soin d'Abisso. Prends soin d'Abisso Seigneur. Prends soin d'Abisso. Oh Jésus, prends soin d'Abisso. Prends soin d'Abisso papa. Ozanzambe Seigneur. Ozanzambe, le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Prends soin de nous Seigneur. Prends soin de nous mon Dieu mon roi. C'est toi qui me prends soin de nous. Il n'y a que toi, le vrai Dieu, le véritable Dieu, Dieu d'amour, Seigneur, c'est toi. Prends soin de moi. Je me répands, Seigneur, je me répands. Oh, cette église, Seigneur, nous nous répandons auprès de toi. L'église de la grâce se répand, Seigneur, de tout ce que nous avons fait. Qui t'a pas pris, Seigneur. Limbisa Ogo Sana Nzambe. Limbisa Ogo Sana Papa. Limbisa Ogo Sana Nzambe. Seigneur, un nouveau départ, Seigneur. Un nouveau départ, Seigneur. Un nouveau départ, Seigneur. Oh, c'est pour ta gloire, pour ta gloire, Jéhovah Jireh, pour ta gloire, Seigneur, pour ta gloire, Nzambe. Alléluia. Oui, Seigneur. Natiki, peuple Oyo, Tozali, Namaboko Nayo. Je sais que tu es présent dans ce lieu, Seigneur. N'est-ce pas, là où deux, trois, Seigneur, ton nom, tu es là. Je crois à ta présence dans ce lieu, papa. Oui, Seigneur. Toye Painayo, papa.
o nyonso tosalaki ya mabe Seigneur bangongo nyonso sili koleka nzambe na ngai yo limbisa obosa na papa. Nous venons de traverser de l'autre côté Seigneur. Oui, cette année que nous avons baptisé Elim, le lieu de repos Seigneur, où Seigneur nous marchons dans la victoire, nous faisons tout dans la victoire Seigneur, et la paix est en nous Seigneur. Oui Seigneur, pour ce nouveau départ Seigneur, permets Seigneur que dans nos vies il n'y ait que de bonnes choses Seigneur. Nous puissions vivre dans la sanctification Seigneur. Voilà pourquoi Seigneur nous te demandons que ton sang puisse nous purifier, notre être entier soit purifié totalement Seigneur, et que nous restons demeurés sur tes mains Seigneur. N'est-ce pas, tu as dit, le bonheur et la grâce nous accompagneront Seigneur, et nous allons demeurer dans ta maison pour toujours Seigneur. Oh Seigneur, permets ce verset de la parole puisse s'accomplir dans nos vies Seigneur. Oh Seigneur, que nous restons de vrais panneaux publicitaires pour ta gloire Seigneur. Qu'à travers nous Seigneur, un grand nombre vienne à toi Seigneur. Je me souviens de cette femme adultère Seigneur. Tu lui as dit, va, ne pêche plus. Seigneur, pourquoi pas nous Seigneur? Va, ne pêche plus Seigneur. Oui Seigneur, nous venons de déposer nos crises auprès de toi Seigneur, car nous ne voulons plus de cette crise Seigneur qui avait tout du mal Seigneur. Voilà, nous l'avons déposé à tes pieds Seigneur. Ce n'est plus à nous Seigneur, ce n'est plus à nous. Ce n'est plus à nous Seigneur. Nous l'avons abandonné à tes pieds Seigneur. Prends soin de nous Seigneur, prends soin de nous. Tu as dit à cette femme, va, ne pêche plus Seigneur. Oh Seigneur, que cette phrase soit aussi pour nous Seigneur. Que cette phrase soit aussi pour nous Seigneur. Oui Seigneur, le bonheur et ta grâce nous accompagnent Seigneur. Oui, et que les projets de bonheur que tu as préparés pour nous Seigneur soient entre nos mains Seigneur, et que nous puissions vivre tes bonheurs Seigneur. C'est le temps de la différence Seigneur, entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Moi je crois Seigneur, nous te servons. Je crois de tout mon cœur que Seigneur je te sers. Je crois de tout mon cœur que mes bien-aimés présents te servent aussi Seigneur. Nous sommes tes ouvriers Seigneur. Nous sommes ouvriers avec toi. Prends soin de nous Seigneur pour ce nouveau départ Seigneur. Oh Seigneur, que ta grâce abonde dans nos vies Seigneur. Bénis tout un chacun de nous présents dans cette salle. Bénis aussi nos bien-aimés. Peut-être que tu pouvais être ensemble avec nous, mais qui n'ont pas pu, suite à des raisons que tu connais mieux. Tu les bénis tels que tu nous bénis maintenant Seigneur. Et ceux qui nous voient Seigneur à travers ces réseaux sociaux Seigneur, qui reçoivent aussi des bénédictions venant de toi Seigneur, que c'est pour ta gloire Seigneur. Tu as dit, ta parole va atteindre Seigneur tous les quatre coins du monde Seigneur, n'est-ce pas, à travers aussi tous ces réseaux sociaux Seigneur, les internets, les télévisions Seigneur, les radios. Oui Seigneur, prends soin de nous Seigneur. Et Seigneur, pour ceux qui nous maltraitent, oui, le Pilate d'aujourd'hui Seigneur, les Hérodes d'aujourd'hui Seigneur, oui, tous ceux qui croient être des gangs Seigneur, qui maltraitent ton église Seigneur, oui Seigneur, nous les laissons à ta disposition Seigneur. Oui, c'est toi qui sais ce que tu feras pour tout ce monde-là Seigneur. Je me souviens simplement d'Hérode Seigneur. Hérode a été rongé par le ver de terre Seigneur, quand il a été frappé par l'ange Seigneur. Et je me souviens aussi c'est de ta parole